محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تابعين وتابعين من الأولياء والمتمتعين المؤلفين والمصنفين والعاملين أن الله يعيد علينا من بركتهم وأنوارهم وأسرهم ونفحاتهم في الدين والدنيا خير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على مشايخنا مشايخنا والسادين من أمس مؤلف حجة الإسلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد، وبالإسناد المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال di kanan, kiri. Baris kedua. Di atas. Bismillah qala rahimahullah ta'ala wa idza shalla sunnatal isya'i badat kala salat fasirain. Sunnatal isya' dan sunnat isya' sunna lahu ay yusalli rak'atain, maka sunnataki lahu kan di orang campur apa jang sunnatal isya' ba'diyah kala ay yusalli rak'atain, dak 2 rakaat sebelum qabla al-witri, sebelum salat witir. Setimara pajang ba'diyah isya' 2 rakaat sunnataki sebelum nganam witir salat pole 2 rakaat. Jepon Kenawawi ini kan. Biniyati baqail iman, kalaban niat tetap iman. Ini tentunya salat mutlak nih kan. Salat mutlak secara khusus ki hadis tak ada begitu. Secara khusus juga Rasulullah tak lakonin, tapi salat mutlak iya toren tak kenapa. Salat mutlak tongkula orang salat hadiah. Salat hadiah redaksinya tak ada. Tidak apa kiai kemarin salat hadiah kita ada. Tapi bila orang idza shalla ar-rajulu sunnatan mutlaqatan wa ahda thawabaha lil mayyit fala mani'a lahu. Sama apa? Tapi ketika orang redaksinya usul sunnatal hadiyah itu yang ditantang, yang tidak boleh. Dan seperti menikah, ini kan inisiatif dari seseorang niat salat mutlak, kalau berniat tetap iman tak masalah. Tapi ketika redaksi dari Rabb usul sunnatan li baqail iman, ini kasih
tak boleh. Ansa'a syar'iyatan jadidanya. Setiap ketika apa namanya sholat mutlak, ini tadi apa sah ini? Sholat mutlak niat li baqail iman. Sholat mutlak niat tetap iman. Ini tak masalah. Sholat mutlak niat hadiyatina ka mayyit. Nah, saya tak oleh nih kak, usulin sunnatal hadiyah. Ini saya tantang nih kak. Hah? Ada nih kak, makanya redaksi itu kadang-kadang bisa membelokkan ke. Marhaba ya kaca anyar nih kaca anyar. Ini ke nih kan nih. Barakallah. Tadi kita pembian. Jika oleh ni kamu, oleh. Oh beda ngelaki kesa. Napa sih beda lagi? Laki kata ni, ni kada orang. Marhaba bi talibil ilmi. Oke, jadi ketika akan beredaksi anyar itu yang tidak boleh. Ketika orang kula usulil sunatan mutlaqatan wa ahdatha wa bahalil mayyit fala mani alahu. Tong kala nikah. Kaya Nawawi menghimbau kita as-salat, sunat, niat baqail iman. Tanah apa ki? Ketika usulil sunatan li baqail iman ni kasih oleh. Ni situng ni kah? Mun widaya bi hikam malatibi toko. Mun faidun nawal tadi ya. Tamil loh. Jasa tera incilan ni kah? Dan incilan mari tu bisa apa nabi gula. Oh ni baru tamil lagi sampean. Kamu kala qobla witri biniyati baqail iman kalau berniat tetap iman. Ya qara'una ya musalli. Orang yang salat kala fil ula rakaat pertama samaran Fatihah idza zulzilat. Dan salat idza zulzilat. Wa fi tsaniyah alhaakumut takatsur nang rakaat kedua maca salat alhaakumut takatsur. Kisah tak menapa mun sampean kencang lakone ya tore. Jadi mari Isa asal sunat dia Isa 2 rakaat. Mari nikah siapa Imam Nawawi nikah sebelum ngalakone witir mun siapa salat awal malam witir salat nikah kelul. Salat sunatan salat mutlak ya, ada nyaman. Tapi niat di dalam hati niat baqail iman, niat sebagai iman bi Allah tetap cabut paking share dari jiwa dan hati terkul kecenderungan. Rakaat pertama silsilat, rakaat kedua alhaakumut takatsur. Panggih mari nikah summa shallil witra ba'daha. Pas as-salat sampean dak witir ba'daha samarina 4 rakaat. Akhiril arba samarin 4 rakaat. 1 rakaat ba'diyah 1 rakaat salat mutlak li baqail iman kala. Nikah pas salat witir. Mun sampean nikah kasokan witir ilakone nang awal malam. Mun sampean yakin ki bisa jaga nang akhir malam sulusil lail fil akhir afdal lakone akhir. Makanya pada 2 sahabat situng Abu Bakar. Abu Bakar ni biasa ngalakonin witir ba'dal isya langsung. Sayyidina Umar ngalakonin witir nang akhir malam fil nisfil akhir thuluthil lail al akhir. Pada matur ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah akhirnya ipenderaki kapi. Ya Abu Bakar banjia ihtiyat tengate ala kewitir awal malam takok tak jawab lagi takok tak ngiding. Ya Ban Umar bener ban akhadta bil quwah ay bil hazmi. Berarti kakinya ngolah sekuat Umar akhir malam. Jadi pada bener nih kan. Cuma pertanyaannya mungkin bila orang ini witir fi awalil lail hal yajuzu lahu an yusalliya at-tahajjud.
Mana bajang witir bagi jaga daki akhir malam. Hal yajuzu yusalli salatan ukhra. Lam yajuzu Allah tak nak bagi. Mana bajang witir awal malam bagi jaga daki akhir malam. Kira-kira ketulak. Mana Allah bagian Allah tak nak bagi. Tak bertentangan kelawan hadis ij'alu akhiratikum witra. Itu bab afduliyah. Bab afduliyah. Beli bab oleh tak boleh ni. Karena syariat ni ke benda bab yajuz tak yajuz nombor dua, benda sunnah tak sunnah nombor tiga ni ke bab afdaliyah. Ni ke bab afdaliyah. Jadi tak menentang hadis ij'alu akhira salatikum witra. Itu bab afdaliyah. Laisa min babi amril wujub. Paham ke? Okay. Summa sallil witra ba'daha. Cuma masalahnya orang gila niat bajang witir lagi na akhir malam. Ban malam niat, tapi ban malam tak bajang. Ini kasih masalah. Alam tidak bajang. Tak ngiding. Atau ngiding ke lihat golian tak cek. Tak kau nggak gini kah? Setiap aku afdal nikah bajang nak boleh malam. Baik mungkin nak nikah jalan. Kalau dia sengkan ki ngalak sarokaat baik. Dia sampai tak witir. Mula je sengkan sengala telok malas setong bain aqallu salatil witri rakaatun wahidatun cek sampai tawitir iman okay. Bila witir kakak sawitir serakaat kaki ganteng kalau kanjeng Nabi adamu alaikum bi salatil laili walau rakaatan wahidatan jak menturan surah witir senajan ning sarakaat. Okay. Ning sarakaat. So kita berboleh gitu. Mubaki na berboleh na ber setengah makai gula gitu. Ya tak bisa. Sarakaat ini tak berboleh. La paling sekoni sarakaat ni. Aku lu salat rakaatun gitu. Awitir berpasalasan bitaslimata ini. Kelaban dua salam. Ini apa fasolnya mana? Munawitir tolong rakaat dua salam berarti fasol. Biasa. Yang pertama dua rakaat mari tahiyat salam. Pas rakaat salam boleh lagi. Ya. Bitaslimatin wahidah. Oh tapi kalaban salam situng sekalian. Berarti betelok. Berarti betelok. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin Allahu Akbar. Betul ni kah? Pertanyaannya mungkin kam masih afdal. Wal faslu baina rakaatin wa kullu insan afdal min al wasli. Wal faslu tining misa antara sarakaat wa kulli rakaataini ban saben-saben rakaat bisalam kalaban salam episami salam yani salam dua kali afdalu panika lebih afdal minal wasli tempeng nyambung jadi misa witir gila pada telok rakaat tapi lu salaman ini lebih afdal tempeng nyambung witir pada telok rakaat. Apa alasannya? Alasannya situng di kanjeng Nabi itu buaki la tusabbihu al-witra bi salatil maghrib. Ya nyarbaaki tibil kepida witirja kalaban salat maghrib. Lagi itu cekan ya ulama nahya tanzihin. Bani nahya tahrimin tak sampai menjurus ke haram. Sambung ke haram. Cuma nang kaidah fikih sebut lagi al-faslu afdalu minal wasli. Lil hadis alladhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ajruki ala qadri nasabiki. Okay. Pada hadis langsung Rasulullah sebut Siti Aisyah radhiyallahu anha ajruki ala qadri nasabiki. Fajarti bin Aisyah jinya mitorat payanati bin jelas mun witir pada tilu salaman jelas banyak lakon kan banyak lakon itu bangsa ibadati ewas soleh sampung
Cuma ini kah sampean milih sok pesa telok langsung telok dadi dua salaman sambung berarti sang kita napa tapi si afdal nika pesa berarti du salaman pertama 2 rakaat tahiyat pas salam pangalam boleh sarakaat pas salam nika ki 2 rakaat kenapa ni 2 rakaat ini kenapa ni Salli sunatan minal witri ini baca kabai masalah kenika berdekatan ulama saya debat kenika nika tak dapat produktif tak usah tak aku tu YouTube kan saya nyari laku bisa nyari laku yang ia tu talibin lah jelas siduruk anika usulli sunatan minal witri sesarakaat usulli sunatan witri kadang ki debat macam witir 2 rakaat dak lakon lagi ni Lemon ulama-ulama ni kasak ke repot kareng awam. Petunjuk berbagai masalah setong masalah. Sepak kini kawan. Tak ke rawat. Beda ulama kadang rotok yo tak ke rawat kini ke beda tak cocok ulama kini. Kita jadi ulama jangan merepotkan orang awam. Para debat masalah itu ranah jalan bukan ranah umum. Bukan ranah umum itu tidak boleh dibuka di umum. Posang nih. Benyari raja ni kan empol bosan dia. Repot ni. Itu mesti rakaat cukup mencari yang talibin usulli sunnatan minal witri. Kalau sama macam rakaatal witri minal witri artinya 2 kilo sebagian dari witirnya itu. Paham ke? Jadi juga bayar kadang kalau itu pakai bayar kareng awam ku. Rakaatal witri, rakaat witir. Rakaatal witri atau witra. Tulis sunatan rakaatal witri cukup ni. Bagi jelas? Qala wal falaq wa kana man bada basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha fanika maus Rasulullah sallam fiha nang 3 rakaat nika ayat salasi nang 3 rakaat maus surat sabbih isma rabbikal a'la da surat sabbih isma rabbikal a'la fil ula nang rakaat pertama saya baca sabbih isma rabbikal a'la nomor 2 wa qul ya ayyuhal kafirun fi tsaniyah nang rakaat nomor 2 aduh lancang kelu make kai sabbih isma cek lancang mun lancang kelu beda tawaran nih kan beda tawaran. Kenapa tawarna? Kila kuliah pun. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat nomor 2 kul huwallahu ahad. Pas rakaat sesarakaat dek mengalah telok rempos kaya. Kul hu falak nas. Okey. Atau sampean sekarang ni kan afdaliyah ni kan. Afdaliyahnya seperti itu. Sampean ngalah salat 10 yang panda. Inna atayna kal kautsar hudan kulhu afdaliyah. Jadi bila apa afdaliyah ni kah tak sampai mangkat ke asa ke entan ni kaki. Jadi mun ke orang awam ni kah tina cak beri serak berdek dek pandek kain. Kadang macam kulhu ni kah lebih afdal timbang so macam surat selancong ni kah. Kuliah Tuhan ke. Cuma Rasulullah sebiasa menabi witir rakaat awal sabbih isma rakaat tsani kuliah sesa rakaat kulhu falak nas nikahke wal ikhlas ban maca surat ikhlas wal ma'uwidzatain ban falak nas fi tsalitsan subhanallah oke nikah wa idza autara bi thalathin atau sampean sahafal pun tak apa tapi lah yang sampean oh sampean apal punya ngalah selancong surat Baqarah tak nafang ki. Rakaat awal surat Baqarah. Rakaat sani surat Nisa ya toren tak nafang ki. Ha? ada anu cuma ni kabur kita afdaliyah wa adamiyah. Jelas ke? Kadang orang saya katakan afdaliyah. Supaya sampang bermakai atokar ni masalah mayit.
Masalahnya penjaki mayit. Tangtung lo dojo. Tangtung lo lao. Saya ketokar kini kan ada lakon ni kan. Lakon ni kebanyakan lang Islam. Terasa laku kaya. Iba walau lao ke walau dojo ke lah terus ke sampean. Takut nemu orang yang berjalan walau lao kita kikir wa. Afdal lo dah. Lo dah. Nemu siapa lo lao. Itu nak cakap kikir wa. Cakap debat atau saya debat ni. Saya ke depan ke debat ni, kadang saya tak apa je ni kak urusin. Tak Jumat, bangkit banyak tak Jumat urusin ni masyarakat. Orang bilang ke mayit Allah dah jual lauk. Cepat ramai sampang lembag ni. Maka ini serem ni. Wa idza autara fan manabi awitir basir orang bi salasin kalaban telur rakaat mafsulatin sepesa atau mafsulatan bisa mafsulatan tatihan mafsulatan desefal dari salasin pesa amma qabla dari barang dari rakaat qabla sebelum salasin kismani apa ya kismani masa kismani wa idza awtara bi salasin mafsulatin amma qablaha tapi pada bacaan boleh saya carakan laju hanya ala kona betul kismani kapi makin nyongok nikah cak abon yang mana? Kismani. Kamu? Kasamanin nikah. Makan mula kitab salah ni kakahula bibir ni ngeter gula. Kasamanin agak dia belu rokaat. Kakak kamu makai. Akab as-sabnisin kasamanin. Mungkin salah petong kali kaya. Kasamanin yoba kan. Boba ma kasamanin. Kapsta. Larat. Mun kita ni kalau salah baca ngecak tak nyaman ni baca bibir ni kak getar gula. Kasamanin. Tore baca boleh. Wa idza autaraban mana bi awitir pasira orang di salasin kalau bentolok rakaat mafsulatan sepesa amma dari barang kepada sebelum salasin kasamanin. Contohnya sepesa apa? Sebelumnya kasamanin akad dia belum rakaat. Ai kasamani rakaatin. Au sittin atau 6 rakaat. Au arba'in atau 4 rakaat. Jadi kamu ngalak witir banyak karena witir ini paling banyak berempat 11 rakaat. 11 rakaat. Ini apa? 4 masalah. Qara'a dzalika fi thalathatil akhirati. Maka maca pasal orang le sorat-sorat saya sebut gela ini dalam telok si akhir. Umpama orang gela ngalak belum rakaat atau ngalak 10 rakaat pas hitung di bodeh. Nika setelah terakhir maca sorat si gela kas. Para gara sebelum sebelum ke bodeh ya tu ada maca si kimah. Kasamanin sebelum rakaat sewa 2 ngaca asan ke terserah. Artinya sama dengan kau beni belum rakaat apa setong. Sulit sunatal binatri sama beni. Wa 2 ting jumlah nak kelak belu. Wa 2 jumlahnya 6 singala berapa? Singala petok. Wa 2 jumlahnya berapa? 4 mun singala 5. 2 jumlahnya tong mun singala telok seterakhir rakaat. Jelas ni? Berarti sekali lagi witir ni paling banyak berapa? 11 rakaat.
11 rakaat elakoni wa dua lema seterakhir sarakaat. Witir ni kapan? Malam benikun karo Ramadan. Reng awam ni kapakalo ting Ramadan sa witir. Ting meni Ramadan bahata witir. Pun malam ni ka. Pun malam. Pocur mun bab Syafi'i ini kata tak wajib dak witir. Mun Abu Hanifah kelompok Hanafiyah ini kan witir wajib karena wajib bi fardhu lain menurut mereka. Usul fiknya fardhu bi wajib lain menurut mereka. Maka muka Abu Hanifah ini kan Hanafi wajib witir. Alhamdulillah kita Syafi'i tak wajib. Okay. Jadi benih nambah fardhu, benih nambah lima waktu fardhu kan sebenarnya wajib. Pun Hanafi. Usul ke selain. Wa idza awtara bi aktsara min salasin. Pun ke? Bentat kala witir basira orang bi aktsara kalaban lebih banyak min salasin dari 3 rakaat mafsulatin sepesa mafsulatan hal epesa contohna ka khamsin akate 5 rakaat masalan umpamana qara'a maka maca musalli al mutaffifin mutaffifin wailul lil mutaffifin alladzina idza talu kasa ala nasi yasawfu wal insyiqaq ban surat insyiqaq idza samaun syaqqat dia nampu untuk apal Quran pun ngala seraja ka sabok ya ada kan beda mungkin numpa imaman Quran juraja pas beda kenanga pada buka saya ka saya beda kan mari oba salah kala kasamanin mari wa fil ula wal burud ban wasamatul burud wat tariq wasamat tariq fi tsaniyah li'alla yalzama khuluhu ma qabla thalasi an suratin so baca tak pasti khulu ma panapa sepena barang yani rakaat qabla thalasi sebelum 3 rakaat tak khulu an suratin dari surat au tatwiliha atau melancang surat alamat atas barang qabla sebelum salas wa yusannu bana sanataki ayyakula ba'dal witri pana pengucapan yang sembarang witir ngucapna apa biar tenang subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus berapa salasa marrat 3 kali salasa marrat saja baca kayak subhanal malikil quddus salasa marrat malikil quddus salasa marrat benih gini coba baca coba baca virus gimana baca ya subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus 3 kali salasa marrat saja baca saya ngale kama kata barang rawah bin akidah masyana Sa'id wa ibn Sunni wal Imam Sunni wa yarfa'u sawtahu bis salatati ban maka aja pasira orang musalli kalaban dak suara musalli bis salatati kalaban setelah kala kama kata penjelasan Imam Ahmad an-Nasa'i summa yaqul pengucap mereka berdoa saya baca mari witir mari subhanallahi quddus Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik kama rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Aliyin Allahumma ya Allah inni sa'ungkuna kawala a'udzu bika jauhan raksa kawala kalaban ridwan ajunan dari tukan ajunan wa'udzu banyu rasa kala bi mu'afatika kalaban maslamata ajunan kalaban kasalamatan ajunan min uqubatika dari siksa ajunan wa'udzu banyu rasa kala bi kalaban ajunan minka dari ajunan la uhsi tak bisa mitong kaula saraan dak pengalam aka atas ajunan anta tiring ajunan panika kata barang simimu ngalam ajunan atas abang ajunan kamar Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i aliyin anika Kanjeng Nabi nika sekut di dalam sujud nika baca kalimat nikah
Sedang tempo Siti Aisyah radhiyallahu anha teng dalam petang ada lampu ting malam tepat bagi Siti Aisyah. Dan Rasulullah tak ada setting sangku dah maban Siti Aisyah sangku nekar kisah lain. Ternyata raka. Wah Rasulullah tepak solat asojud talak Aisyah tepak katongkang Rasulullah tepak asojud. Ini akhir bana Aisyah saya mau doa nikah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika bi mu'afati uqubatika. Ika baca. Bagus ni kan. Dia lebih dalam sujud ni. Tabaruk Abu Daud. Ki apa laki dak ni. Doa gentang ni kan. Mun santen ni kan ban doa gentang pelayan paha laki. Aba nang notis ah. Baru keraja kantong ke baru ke timur tak kau apal. Cuman bara kunjung. Mereka ngantong BC melolo. Pengen notes rokok ba katong budi. Katong baba. Notes ba kantong atas, parajan kantong. Dua na ba tuan reba barang lebo cetoles kan. Tuan reba. Waduh. Takok bela yang bahan nyetor aja dan reba mak tu aki. Nyaman. Okey. Qauluhu wa a'udzu bika ini jabuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minka kila maknahu itabuaki makna qauluhu a'udzu bika min syarri ma qadaita. Balikan nyon jauh kaula nyon rasa kemajulan dari cobaan barang siapa setiaki ajunan semotos ajunan. Wa qila huwa isyaratun ila tauhid wallahu a'lam. Sedikit. Yang 4 saya baca ni. Pening situ. Qala Hikam Ibnu Athaillah rahimahullah taala wa nafa'ana wa auladana wa dzurriyyatina wa muslimat wal jahilin wal jahilat bi ulumihi fid dharain amin ila an qala halaman sangat petok. Sangat kedua kelili paling tidak. Oh, saya. Anu ada bagaimana wala baki mana lo? Bisa oleh kamu mau tu ambil. Bi. Oh, nawir, benar nanti angkoi. Bisa bawa nanti angkoi wir. Oh, Rafi. Oh iya, itu bang nanti angkoi lah. Bagi kasih angkoi berbaik. Ada manfaat. Qala rahimahullah taala halaman sangat petok nang kiri atas persis atas. Masya'nu wujudut talabi. Ma asya'nu ma tada asya'nu tining kelakuan. Ma nafiyatun. Asya'nu mubtada. Tabaka bayma hijaz bisa masya'nu wujudat talabi mulka bayma hijaz imala laysa wa milat madunain ma abaqana fi wa tartibil zukin mungkin benda khabar bisa pada kening masya'nu tada tining kelakuan wujudut talabi bani kebadan nyupre nyukon tangan nang tabian ana pertama dua sana kan pada kelang boleh sejalan ke ya? Mungkin pada Aid doa tekesa doa bilisanil maqal kalban lisan uca. Aile sesaknu tekesa tada panapa kelakuan al mu'tabaru serekan dihitung yang diperhitungkan indal muhaqqiqina mungku ulama-ulama setahqiq ilmuna berlakona. Muhakkik ni ka orang yang tahqiq ilmu na berlakona. Beni ilmu na tok. Mun lakona tok, kau jak tahqiq, tak tahqiq. Jadi kata-kata muhakkikin dalam tasawuf itu alladzina tahaqqaqu fi amalihim fi ulumihim wa amalihim. Istilah kerennya punya integritas, punya kesatuan kata antara amal dan perbuatannya. Itu muhakkik namanya, tahqiq ya.
Indal muhaqqiqin muka ulama-ulama setahqiq ilmu na balakona an tatluba. Laisa sa'nul mu'tabaru an tatluba. Panika nyupre sampian, nyokon sampian, hawa ijaka dak banyak-banyak hajat sampian. Wa khudhu dhaka bandanya banyak bagian nafsu sampian. Dalam ilmu tasawuf ketika berkata dengan reaksi hudud, saya maksud nikah hududun nafsi. Saya maksud nikah bagian nafsu hudhu dhakaban banyak-banyak bagian nafsu sampian min maulaka dari pangeran sampian duna wairihi punten lain na pangeran sampian dhanna hale nyangka anna talabaka talaba yatlubu talaban masdar sama'i anna talabaka da saungkuna nyeprena sampean dalika da hawaijaka wa hududaka min hudari Allah duna wairihi punten lain Allah yuwaffi panika nyamperna ki talabaka bima kalaban barang yajibu sewajib ma alaika atas sampian fid du'ai dalam doa minal adabi dari adab fa inna dzalika la yuwaffi karena sangkuna saya sebut talab la yuwaffi bihi bani katanya berlaki dzalik bihi kalaban ma yajibu alaika ketika maturana orang adua nikah benih sekedar parlona sambian. Orang adua benih sekedar parlona sambian bulan putuh bi Allah salatuha la doa. Benih sekedar putuh la apa pun tak. Tapi orang adua nyon ke Allah Subhanahu wa taala nikah izharan nampakake lihtiyajina ila Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Benih kalau kun nabak nikah doa yang ada saraki bulan perintah ya Allah benih itu tuh saya bulan perintah nomor 2 izharan liwujudi ihtiyadina wa fakrina ila Allah taala. Nangkala sampai beda ulama nikah sadabu kenapanya mana al-afdal ad-doa itempang sukut walau nang kelompok lain ni ada buaki tarkud doa afdal mun kula tibi milih antara dua golongan se ad-doa afdal ban tarkud doa afdal ni kula milih kase ad-doa afdal nomor situng contohnya Rasulullah tuwal ni kaya sangi toles usak. Nomor 2 izharan li fakrina wa ihtiyajina ila Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya sampai apa saya sampai inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Inna masya'nu yang pasti nanti ning kelakuan an turzaqa panika rezeki sampian husnal adabi da bagus adab sareng Allah Subhanahu wa taala. Okay. Husnal adabi antur zaqa husnal adabi ay inna masyarakat kasabasitin kelakuan al mu'tabaru seerekan indal muhaqqiqin mungko ulama masyarakat buat amalah an tatluba panika kotunya presambian da Allah jami'a matalibika da setuju perang-perang seesok presambian matlubun matalib jima apa simaf'ul minhu dari Allah duna ghairihi balni laina Allah la liqasdi naili hadzika balni karena nyece oleh baginda nafsuna sampian benih cek kia kenikah wa maradika bankar pesampean fakot malal benih la ketika ada kunyuon karep kula tibi ni kasi kocak sul adab ka Allah Subhanahu wa taala palon tibi to malaikat sebulan je minta kangkok geng palon tibi do je malaikat
Pahala Allah kau jas bani Ka'bah. Bali antatluba kau tunjuk pre sampean. Nyu'un sampean zalik dekat li sama talibika minhu dari Allah apa izharan karena nampakake karena amat dengaki lil ubudiyah tidak sifat ubudiyah sifat kekabulaan. Jadi apa di mana tempatnya posisi kita nang sifat ubudiyah kita tampakake nyaman ubudiyah abdun jelas putuh dak ma'bud jelas putuh ni kebila bain dalam segala kondisi kita putuh tampakake kalaban tolak kalaban nyu'un ke Allah Subhanahu wa taala wa qiyaman ban alaksanaake bihukukir rububiyyati kalaban banyak-banyak kepangiranan. Jadi abak ni kenang posisi ubudiyah tahqiqake tanpa akik bukan kalaban ngalaksanake hukukir rububiyyah. Nang ada mereka bala sapan kun bi ausafi ka bi ausa kun apa ya ada ingat sampean? Tak ingat. Kun bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa bi ausafi rububiyatika muta'alliqan. Kun bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Alah wa bi ausafi rububiyatika mutahaqqiqan. Menambah ta'alluq kalaban hukukil ubudi salah. Kalau yang kita masalah aja. Kun bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Petahqiq ya. Petahqiq. Penyata je abang gelak ni kah? Kabula saungkun lah. Penyata. Kalaban sifat rububiyah ta'alluq bi Allah kafi bi Allah. Terus apa kiburu wa qiyam rububiyah fa bidzalika maktaban tersebut yahsulu adabuka fokus panapa tetap ramah sampean ada bersampean sareng Allah wa yasihu su'aluka ban asa panapa nyu'un sampean ke Allah wa talabuka banyupiran sampean ke Allah wa dzalika tini saya sebut wal wafa'u panika alaksanaki ankarin alat tahqiq ngatas nyata anyataaki bihaqqil adabi kalaban hak adab fid du'ai dalam doa wa yahtamilu benda orang adua ni kan keng Allah kebaikan puton. Loh ni kan paling soal adab ni. Adua Allah kebaikan pu abu mula foto ke Allah ngatet telu aja ilan satu. Mula dah foto ke Allah ni tina. Lah ni kerja sampai ni kan. Ni kan orang paling soal adab ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam adua kelak niat tengah kelak pak istiqamah papakun kun taliban ila Allah alal istiqamati fi ayyi halin berarti bin adua ke Allah secara istiqamah fi ayyi halin bakta sompak bakta sulit bakta malarat bakta soki bakta sejahtera pakun ana baca dasar kelak doa keng ibadah ke Allah taala. Jangan sampai Allah Ta'ala itu hanya dibuat ban serep. Jangan sampai Allah Ta'ala itu hanya dibuat slender. Coba slender. Muntah ke foto, makin setahun tak akhir keluar. Ban serep, makin 3 tahun tak keluar, tak yang koi. Muntah ke foto. Nah, ini kaca. Cek sampai ni. Kau tu apa? Atu ke Allah. Dalam segala hal dan segala kondisi cepele ni kapakun karena apa keng ibadah ke Allah Subhanahu wa taala
Paham nggih? Wa yahtamilu ban kongang ayyurada panapa ekar paki bitolabi kalaban makna tolak at-talab wa yahtamilu ayyurada bitolabi at-talabu bil qalbi wa yahtamilu ban kongang ayyurada panapa ekar paki kalaban tolak at-talabu naibul fa'ila ayyurada ayyurada mahala rafa teti fa'ila naibul fa'ila fa'ila yahtamilu wa yahtamilu ayyurada ban kongang panapa ekar paki kelaban tolab at-talabu panapa nyupre ka Allah bil qalbi kelaban ati wa tawajjuhu li syai'in minal awradi bal ngadep pada Allah li syai'in karena setong-setong minal awradi dari banyak-banyak tujuan saja ai laisa sa'nu tekasata panapa kelakuan perkaraan tatluba panika nyupre sampean dayaan dak setong-setong mem maulaka dari pangeran sampean nyupre bi qalbika kalaban atena sampean mimma dari barang laka sekandi sampean fi dalam ma fihi panekan ma haddun tining bagi nafsu laran nih nyupre ka Allah supaya gelak sebenarnya bagi nafsu paham kan orang nyon biasa nih kak nafsu nih bakal ada nafsu nih bakal pengatur nih bakal ada benih sifat ubudiyah nih bakal ada nih jadi al-mad'u bihi saya bakal ada masalah sampean terhajat hajatan padahal kan hajat tok kan gimana pangki dan mau lebatang hajat tok al-mad'u bihi si padang al-mad'u lahu ni kata padang ini kan berarti lah nanang kasul adab ini kawan. Nah pertanyaannya mungkin nikah kita doa mungkin dalam abah nikah sebagai orang husnul adab waktu doa tak sampai abah nikah doa suul adab. Jadi abah doa ke Allah Taala sepadang enggak ada benih si kapan lo sampai ya. Mau kita doa ke Allah Taala kada sepadang si kapan lo sampean tapi se etuai kalau ini Allah nikah sebab dibudi nikah berarti pun kita suul adab ke Allah Subhanahu Wa Taala. Paham kita kan lu mun sepadang si etuai do sepadang kampun alaf suara kita haki terus nih lima hari tak cakap Allah tak alim beri kok namun Allah nedo sepadang enggak ada kan beri alhamdulillah karena cang hikam ada al-man'u ainul ato al-man'u ainul ato atu ga Allah ta beri la ta beri kala ainul ato kahana ni beri jelah ada apa sebab cek ta beri itu nyang herat deki je sempenaki ban Allah taala mangga deki ke Mansur mun adua ta banyak pun malam tu ta beri sekali beri engcok-engcok ato akhirat deki Alhamdulillah, tak bagi nang tunjuk kok jatuh lamba ya bagi nang akhirat. Mun saya bagi itunya, ada nang akhirat sekali. Kalau sedia nikmat, saya guna lagi nang tunjuk nikah, nyabut lagi dari nikmat sampai sana akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ma akhadha ahadun hissatahu minad dunya illa akhadha hissatahu minal akhirah atau kama qala tidak seorang pun semuntut nikmat yang itunya gunaki kecuali nak emodotaki nikmat se ibagian nang akhirat maka kanjeng Nabi teng ibatabarin ila kasokan mar Muhammad mun kake gelem jepon Allah ngirim salam Allah sampean napa Jibril pola sampean kasokan melihat repot saya ada tak repot ekonomi mun kepese barang
belikir gunung Jabal Gobet buat Safa Marwah ke bayam Mas Muhammad. Mau kasih virus langsung ngunggu je dah. Kanjeng Nabi ampun Jibril tikal. Kula selebur kula nika lapar male atau deruk ke Allah. Kenyang boleh male sokor ke Allah. Kenyang lapar ni kebiasa. Waktu kenyang male sokor, waktu lapar makni tadarruk ibtihal khosok al-munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kata aku. Kanjeng Nabi. Ibab tu kaya kanjeng Nabi melarat secara nang Mekah di samping di embargo ekonominya dengan orang-orang kafir Quraisy 3 tahun kalau tak salah. Ini kayak petabar ya kanjeng Nabi. 3 tahun di embargo kanjeng Nabi ekonominya. Tak boleh keluaran dijogo, tak boleh ke pasar. Ini kan di Mekah nih. Selama 3 tahun di embargo. Waktu kaya petabarin di Jibril pokon Allah Jabal Gubis karbli ban Jabal Safa ban Marwah ke emas. Pakawa kaya mas. Ini kata Safa. Kenapa? Kita kok ngalaki di akhirat terbaik bagi itunya nih. Mau virus insyaallah empang ki Jibril anak mereka ke akhirat sekone pai laki kolon le. Makanya kencik balon aku dah. Akhirat itu kan sekone tak ada apa kolon le boleh. Talab bil lisani aula limuglarah. Ayla tasanu an tatlub asma'u lak bi qalbika mimma lak bi haddan sa'an talaba bil lisani. Bi lak fi haddun sawa'un sahibuhu. Nikah. Sawa'un pada saus. Panika pada saus sahibuhu tining orang siandi syai'an talab banakannya pre sahibuhu bil lisani kalaban lisan aula atau bukan bal sya'nu fali tining kelakuan atau perkara antur zaqa husnal adab panika kau ere ceke sampean dah bagus adab. Apa bagus adab kedua wa huwa tining husnul adab tarkut talabi panika ningkel nyuon nyopre iktifaan binadharihi ilaika karena ngalak cukup kalau benih karena Allah ilaika dak sambian. Ketifal adabu mengkatining adab al hasanu sebagus doa dalam doa ala wajhil awwali atas bentuk si awal ayat wa khabarah panika qatu doa orang abad kabula izharon karena madengake lil ubudiyah dak sifat kekabulan jalan man kabulah mesti foto fi kulli halin foto tanpa aki gini wa qiyaman bihaqqir rububiyah ban karena alak salaki kaban hak ke pengiranan la lilaili hadbi nafsihi faqat bani karena ngaolle bagina nafsul abad atau orang faqat malala benih makanya jangan gula-gula cak sabak ada serata ada serata tak bisa kon sebab budi nanti waktu enggak ada almat'u dah saya soal ni kala pada enggak ada ni wa alal wajisani ban atas bentuk nomor 2 apa sebentuk nomor 2 tak doa lalatin engkau atau sa doa apa Allah Ta'ala lang ngolatin laoning engkau hajat tak hajat putu tak putu berba putu engkau Allah Ta'ala laoning Badah ulama saya nggak kenika. Mungkin boleh karong pun tak masalah. Tapi kau yang ngasih tengah nih kan mas. Tapi doa benika atingkal doa waktu labi bantanyuon. Iktimadan ala kismatihi karena pikoko yang geraki. Iktimannya kan yang geraki mengandalkan. Karena pikoko ala kismati atas pembagian Allah SWT. Atas atu'umah Allah SWT. Waktifaan bimasyiatihi berngalah cokap kelaban kasukan Allah wastighalan bidzikrihi ban ngarepot kelaban dzikir Allah an mas'alatihi dari Allah. Wah genteng mengakni.
Tak nyu'un ke Allah Ta'ala karena la iktifaan bi masyiatihi wa nadharihi. Nomor 2, karena adzikir. Terbuat ni kata nyu'un ke Allah Ta'ala, tak tahu adzikir. Lamun abon ni kata nyu'un ke Allah Ta'ala, tapi adzikir cakang lebih manusia dua kan. Karena pada hadis man salahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitu al-alamin. Man salahu dzikri an mas'alati, siapa orang serepot kau orang je zikir ke sengkau tak sampai doa karena repot berzikir, maka orang je bengkok beri anugerah sebagai afdal sengongkol ke alal alamin. Baca tasbih mana Allah, salawat mana Allah, zikir mana Allah, tahlil mana Allah, tak sempat saya doa telah lebihan dia doa kan. Cuma kadang orang yang penyakit apa? Penyakit gila, namanya mana? Secara kasar suudzon ke Allah Ta'ala. Aduh rezeki engkau minta doa atau kok tak beri? Ya kini ni kesemerosan. Ada mulia kini ni kesemerosan. Ada kok minta doa lagi tak pakai plus tak kebola hajat hari ya Allah tak apa tak beri. Kalau lesuudzon ke Allah Ta'ala. Ni kan ki. Gimana kasampiangan ni kalau kita pun tak sadu ada. Kalangan ikan bagus ni. Ma talabuka wallahu alam. Sedikit. Qala al-jami'u rahimahullah qulubul qalbah wa yahdamah wa salih alim rahmin ila an qala halaman 67 para halaman halaman 68 halaman 68 al-khususur rabi'atu wassalasuna tining kekhususan nomor 34 ikhtisasu khutbatil jum'ati panika katentonna atau baka khususna khutbah Jumat bi khamsati arkanin kalaban lema banyak rukun ala khilafil hanafiyati atas nulayani mazhab Hanafiyah tak pada benar Hanafi. Al-awwalu rukun khutbah semacam khutbah sehingga sampai ke orang rukun. Al-awwalu tiling sa'awal hamdulillah ta'ala panika muji da Allah Ta'ala. Apa yang muji? Lil ittiba'i karena nara lampana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Wasani tiling nomor 2 rukun khutbah al-as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panika maca salawat ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna karena saungkuna khutbatul Jum'ah ibadatun panika setong ibadah iftabarat sehajat khutbah atau ibadah khutbah hajat ila zikrillah adzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Fastabarat maka hajat khutbah ila zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dah nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu khutbah kelak sebut kelaban apa kelaban bacaan salawat maka lepas rukun pentingna kal adzani hale akati adzan ni kako nyebut Rasulullah entah nyebut Rasulullah tak sah adzan syahadu anna Muhammadar Rasulullah harus wassalati ban salat untuk nyebut Rasulullah bila ini lemtah tahiyat tanya pun Rasulullah tak sah solat. Qala al-Qamuli nikahnya mana imam wa fi wujubi salat arsala iskalun ben panika dalam wajib maca salawat atas Rasulullah sallam iskalun tining iskal nikah maknanya merepotkan
Fa innal khutbata karena saungkuna khutbah al-marwiyata se'icaritaaki anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fiha dzikrus salati alaihi laisa panikata fiha nak khutbah al-marwiyah dzikrus salati pada menyebut salawat alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu fi'lus salafi wal khalafi lakinnahu tatabi'ana dzikrus salati alaihi fi'lus salaf panika lakuan ulama salaf wal khalaf ban ulama mutaakhirin. Jadi khalaf nika istilah khalaf ulama mutaakhirin. Pak ratos ka kabudi. Pak ratos ka ada nikahnya mana? Pak ratos ka ada mutaakhirin, Pak ratos ka budi mutaakhirin, Pak ratos ka ada mutaqaddimin. Apa taba salaf. Tapi dari kurun pertama, abad pertama 100 kebudi sampai 400 nikah termasuk ulama mutaqaddimin. Dari 400 terus sampai mungkin nikah mutaakhirin atau khalaf. Jadi zaman anu nikah iskal. Ada apa mai wajib bagi khutbah maca salawat. Padahal contohnya khutbah Rasulullah nikah tak maca salawat karena beliau baca sendiri. Asal ada kawan tibi. Tapi nang kajang, bener kan? Kanjeng Nabi nyentuhake baca salawat nang kajang. Ketika morok para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa yab'udul ittifaqu ala fi'li sunnatin daiman. Wa yab'udu ban jauh panapa ittifaq kesepakatan atas lakoni sunnah daiman hale selanjutnya. Wa qala inna syafi'iyya wa qala ban adhabu basera Qomuli Imam Qomuli inna syafi'iyya saungkun Imam Syafi'i tafarrada panika katibi Syafi'i sendiri Syafi'i biwujubi salati kapan wajib maca salawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbah intaha tetap pada qaulul Qomuli maka kula ada makar khilafan ala khilafil Hanafiyah. Jadi mun lain mazhab Syafi'i nika tada kewajiban maca salawat alasannya bila alasannya laisa fiha dzikrus shalah wa yadullu lahu radhiyallahu ta'ala al-qiyasul mutaqaddimu wa yadullu ban antuaki lahu Syafi'i radhiyallahu anhu al-qiyasu ban qiyas al-mutaqaddimu saya kada wa ma fi dalailin nubuwah lil Baihaqi ban barang senang kitab dalailin nubuwati kan di Imam Baihaqi. Ini artinya alasan Syafi'i apa? Qiyas. Nomor 2 penjelasan sebenarnya kitab dalailun nubuwah lil Baihaqi. Saya ngobongin sampean. Beda kitabnya mana dalailun nubuwah. Pengarangnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini kan membela mazhab Syafi'i mati-matian. Jadi segala apa alasannya Syafi'i begini begitu itu ada di tulisan-tulisan Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Termasuk di kitab Dalailun Nabiyah ataupun kitab Syu'abil Iman lil Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya rangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala panika dawu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala dawu Allah taala wa ja'altu ummataka la tajuzu alaihim khutbatan hatta asyhadu annaka abdi. Ini dalilnya Syafi'i. Jadi walaupun disebut di depan iskal Cuma Rasulullah tak maca salawat ni Pak wajib inda Syafi'i maca salawat. Ini dalilnya. Pada hadis qudsi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah wa ja'altu ummataka la tajuzu. Banatataki sengko Muhammad ummataka da ummati bin la tajuzu dah tak benang
ta'oleh alaihim atas ummatak khutbatun panapa khutbah hatta yashhadu sampai nyaksain pasera ummatak annaka da sangkuna tibin abdi bani katangga bula wa rasuli bantang utusan makanya ki salah satu syahadat kala yang ketika Rasulullah kala utusan Allah manapun Allah ni kan salawat okey wa lafdhuhuma tining lafatta hamdulillah ban as-salah kasarujuna alhamdu was-salatu alhamdi was-salati tikasa maca alhamdulillah ban maca salawat muta'ayyinun panika tentoh nyata lil ittiba karena manut lampana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li'annahu alladhi madha alaihi an-nasu wa li'annahu ban sa'ungkuna lafdhuhuma alladhi panika barang madha sampun lebat lalu alaihi atas alladhi madha an-nasu besar manusia atau alaihi atas lafdhuhuma fi asrin Nabi idil zaman Nabi sallallahu ila asrilah sampai zaman kita. Jadi fadafre fala yujzi usyukru mangka tak nyokopen ayat asa pana syukur wasana ban ngalem ka Allah. Fala yujzi usyukru wassana'u wala ilaha illallah walal azamatu wal jalalu wal madhu wa nahwu dzalika. Betul tak cukup ke nikah? Konten ni khutbah konten ke nikah. Di waktu la betul kalau betul itu konten. Wala yata'ayyan lafzul hamdi banta tanto panapa lafaz alhamdi. Tak kutu alhamdu siot mudhari atau siot napa bisa. Baik juzimu balik nyokopen kalban muji ka Allah. Qaddimu hamdallahi masalan. Aw ahmadullah atau lafaz ahmadullah aw lillahil hamdu atau lillahil hamdu aw lillaha ahmadu atau bada Allah ahmadu muji kaulah kama yukhadha agatnya saya pontut kedua negala lillahil hamdu awillaha ahmadu minat ta'liqat dari ta'lekan tab'an kanan wara li sahibil hawi da orang siandi kitab hawi fi syarhil lubab nang sarada lubab wa sarahal jili ban jelasake imam jili bi ijza'i ana hamidun lillah kalau banyak kopanna kalimat ana hamidun lillah tining kaula hamidun panika orang semuci lillahi la Allah wa hadza tin panika huwal mu'tamadu panika se mu'tamad wa in tawaqqafa sanajan mandub fi dzalika dalam hadza al adra'i fasil adra'i wa qala ban adabu adra'i qadiyatu kalam syarh syarhain tining panyeprena jawabuna syarah dua syarah kabir syarah sawir ini kesemuanya dimiliki oleh muallifnya kalau tidak salah Imam Rafi'i. Beliau punya kitab dua namanya As-Sarhul Kabir, As-Sarhus Sawir. Ta'ayyunu lafzi panika tentona lafaz alhamdulillah. Ta'ayyunu lafzi alhamdulillah. Tak boleh teketeh. Ini baca dua qatu alhamdulillah. Boleh baca alhamdulillah ahmadullah taala Allah ahmadu taala. Billami kalau lam lillah intaha tataqul al-adra'i wa yata'ayyanu lafzullahi ban tertoh pada lafaz Allah taala kente sifat-sifat selain ar-rahmanu taala alhamdulillahirrahman taala alhamdulillahirrahim taala qatu lillah qatu lafaz jalalah fala yusi alhamdulillahirrahman aw lirrahim maka tak nyokopen panapa alhamdulillahirrahman awir rahim awlir rahim kama kata barang nakola sana kalama Imam Rafi muqtada kalamil Ghazali dari penyepre Imam Ghazali qala
Sabu wasali. Walam arahu masturan. Walaysa bibaidin. Walam arahu bantani kalian kaula da ta'yin da ta'yin. Masturan da tersirat walaysa bibaidin ban tada pana pedabu lam arahu bibaidin bani kacau. Kama fit takbir kata kejelasan ini dalam takbir. Wa jazama ban ajazama ki Imam Nawawi bidzalik kalaban kalisa kalamul Ghazali fil majmu'i nang kitab majmu'. Wala yata'ayyanu ban tak tenta lafzu Allahumma salli ala Muhammadin. Panapa lafaz Allahumma salli ala Muhammadin. Jadi maka kanti amar kalaban bani amar sah. Ban hujusiu ban bali nyokopen yani sah usalli au nusalli ala Muhammadin. Usalli au nusalli ala Muhammadin au Ahmada au rasuli au nabiyyi au mahi au akibi au hasiri au nasiri au nadhiri. Ini saja sifat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Ahmad sa, Allahumma salli ala Rasul sa, Allahumma salli ala Nabi sa, Allahumma salli ala Mahi sa, Allahumma al-Akib sa, Allahumma al-Hasir. Yani nyebut siapa dah. Wala yakfi wa tak cukup rahimallahu Muhammadan. Aw sallallahu alaihi pakai dhamir. Sambil membaca khatib macam pakai dhamir nikah tasa. Kalau ulang. Dalam ulang toron ke sampean. Ulang pakai sampean salawat pakai dhamir tasa. Kan sa surat toron keteh. Muntak ada ngulang sampean ikan tiap ikula. Bangal sampean ni. Bangal. Jadi salah. Ika mah. Untuk batusan. Mungkin mangkana ya oba bikula ka sampai kata Muhammad ala sidina Muhammad. Oba. Tak salah oba. Cak kau tak kok. Kula salah kisman ni kas. Tuli oba. Unkur boleh Mekah salah dia apa? Langsung tegas ni. Jadi manusia ni kan makhluk khata wal nisyan. Nah boleh mungkin ni kan cetakan baru ni kan ada musahhina. Mun lambat cetakan Mesir ni kan musahhinya si Halabi ni kan alim kabir. Itu nyata kitab ni kan ki mun tak lewat musahhih tak bisa. Mungkin ni kan boleh cetak. Jadi banyak catatan saya kelerong. Maklum cara kita banyak ni kalau boleh mungkin mau saya laptop. Laptop ni kita tahu sekolah ni pun apa. Kenanya boleh sekolah ni nak apa. Hanya bahasa tak keluar apa. Ni laptop. Makanya dengan teh ni. Kita buat tu validasi, tashih. Faham ni? Jadi maca khabar ni ka khatib maca Allahumma salli ala al-hasir nyebut sifat tadi ke kisah. Allahumma salli ala al-akib ni ka sifat kanjeng Nabi. Allahumma salli ala an-nadhir kisah tapi saya tak asal ni ka bila ka pakai dhamir. Allahumma salli wa sallim alaihi ni kata sah. Okey. So ulang mun tak ulang kita tebik sampean songke. Yang sering mesti baca sah kapi ni kan. Bang ke? Jelas ke? Sallallahu ala Jibril wala yakfi rahimallahu Muhammadan tak cukup. Sanajan makna hasil apa macam mana? Siapa tak bisa. Rahimallahu Muhammadan atau sallallahu alaihi atau sallallahu ala Jibril. Meminta sallallahu Jibril jasa kanjeng Nabi. Sallallahu ala Jibril. Wa nahwi dzalika wa sabana tersebut. Wa tsalisatu al-matlaban wasiat bittaqwa. Waktu wasiat kalaban takwa. Ittaqullah. Kau tu kenikah. Libali. Per minggu pasti ada kenikah. Mungkin bosan pula. Yang ini aki ittaqullah. Cak per minggu. Bila kadang-kadang ke bala. Sampai je bosan itakok. Cak takok ke Allah per minggu ke Allah. Kaya je bosan. Ini pun wajib berdapat khatib. Khatib per minggu ke bala. Ittaqullah. Wajib kenikah berdapat. Artinya dari pentingnya takut ke Allah, per minggu ni kayak bengak surah abad takut ke Allah Subhanahu wa taala. Cak bosan ke. Lil ittibaa rawahul muslimun wa anna al-muslimun al-wa'd wa tahdhir.
ban saang kuna saya maksud saya tuju dari khutbah al-wa'du panika mainga wa tahdhiru ban matako ora kasebut olah ora kasebut matako wala yata'ayyana lafzuhuma ban tak tentu kana palafat wasiat bit taqwa ala sahih mitar qaul sahih lianna al-gharadu al-wa'du karena saang kuna tujuan panika mainga wal hamlu ban adorong wal hamlu ban adorong ala ta'atillah atas Allah taala. Jadi fayakfi maka cukup pada barang dalla sa'na takimah adal mau'izati atas peringatan paimut tawilan panikalanjang kana bada panapamma aw qasiran atau banda. Contohnya kaati Allah wa raqibu cukup kenika. Tak harus ittaqullah. Oke. Jadi lafaz-lafaz redaksi-redaksi bisa berafiliasi, berdekatan, berkolaborasi, berhubungan dengan takwa Allah sagini kapon. Wala yakfir dan tak cukup jika ati Allah atas min Allah wa raqibu ban tumjin tumati min Allah taala. Ngintai-ngintai ya dibin kapihu da Allah. Selalu ingat Allah, marasa yang merasa ninggalin itu. Itu masalah luar biasa. Masuk tingkat muraqabah sudah kalau memang begitu. Wala yakfi ban tak cukup al-iktisar kana bangalak cukup ala tahdzir atas matako atau bako anaken mirud dunya dari tipuan-tipuan dunia ihdarud dunya ihdarul ma'asi mereka tak cukup wa zukhrufiha ban kemegahan dunia zukhruf ni kemegahan dunia faqat yatawassa bihi munkirul basi faqad yutawasa bihi mungkirul ba'si faqad yutawasa mangka engko wasiaten pesen bihi kalaban urid dunya mungkirul ba'si basir orang yang seingkar ba'ats jelas akhir Jumat kenika bal la budda min al-hamli bali harus min al-hamli dari dorongan ala taati ngatasi taat harus ada dorongan kalimat redaksi ingat itu Allah wal man'i ban nyegah alarang dari maksiat wal hamlu tining adorong alat taat jadi debu si adorong taat mustalzimun panika mestiaki lil hamli da adorong alal mani atas nyegah minal maksiat dari maksiat wasani tining nomor 2 wallahu alam sedikit kalau sana apa? Beda kalau sekolah? Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-jami'u rahimahullahu ta'ala wa fil wal qalba wa ja'ala wa la kullu bisalil alim wa ya rahmanir ila an qala halaman al-maslaku tsani ini kaki qala al-maslaku tsani tining maslak jalan metode atas al-qismu tsalisu tining bagian sing nomor 3 man lam yusyrik wa lam yuwahhid wa la dakhala fi syari'ati nabiyyin wa la ibtakara li nafsihi syari'atan wa la ikhtara'a dinan bal baqiya umruhu ala hali ghaflatin an hadha kullihi wa fil jahiliyati man kana kadzalik fa idzan qasama ahlul fatrati ila thalathati al-aqsami wa yuhmalu man sahha ta'dhibuhu ala ahli al-qismi tsani بكفرهم بما لا يعذرون به وأما القسم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير مؤذبين للقطع كما تقدم وأما القسم الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل من كس وزيد أنه يبعث أمة واحدة وأما تبع قوم تبع ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه ما لم يلحق أحد منهم الإسلام
man lam yalhaq ahadun minhum al-islam an-nasikha li kulli dinin intaha ma aradahu al-ubay. Al kesemusan ini untuk manusia nomor telok man panikat ini pasal orang lam yusrik kita musyrik man da Allah walam yuwahhid bentak nyitongaki man da Allah wala dakhala bentak masuk man fi syariati nabi nang syariat nabi. Ini maksudnya ceritanya sebelum Nabi Muhammad diutus selama 600 tahun kosong dari utusan, itulah yang disebut zamanul fatrah. Zaman fatrah itu kosong dari utusan selama 600 tahun. Dalam orang Saudi ngaji ya. Wala babtakara li nafsihi syariatan wala babtakara ibtakara ini kemaknaan kan kulak kumana. Wakir kasah. Jadi tak mengadakan syariat ya. Tak bedaki pasal man di nafsihi untuk abati manda syariat. Wala ikhtara'a banta abadi man akhayani abadi. Wala ikhtara'a banta abadi man dinan da agama. Bal baqiya falitabtab umruhu panapa umar man ala hali uflatin atas keberadaan lepah ke Allah Subhanahu wa taala. An hadza daripada kekulian cakap bin hadza. Wa fil jahiliyati ban panikal zaman jahiliyah man tining orang kana sibada man kadzalika panika ketika disa man ila akhirih. Jadi baru tak mengenal syariat, tak mengenal agama, tapi tak berbuat apa-apalah. Tak nyempel kana, baru saya nyempel ke makhluk ke. Jadi beda orang saya tak kenal ke Allah tapi tak nyempel ke makhluk. Tak ada ki syariat, tak ada ki agama lah, langan sedikit pun. Jadi ada nonton. Ada utusan. Di mana Nabi sampai ke Nabi Isa itu 500 tahun kosong dari utusan. Sedang nabi-nabi sebelum itu hanya diutus khusus kepada kaumnya sendiri, kabilah sendiri, termasuk turunan Arab itu tak diutusan. Ada utusan karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus ke kaum lain, kaum Bani Israel, kaum Bani Samud, kaum Ad, macam-macam kapi. Jadi orang Arab memang itu tak ada. Tidak berafiliasi, tidak berdekatan, tidak berkolaborasi dengan utusan dan sisa-sisa dakwahnya utusan tak ada pada waktu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW dan keluarga-keluarga setelahnya sebelum Nabi itu memang masuk ahli fatrah, termasuk sepuluh orang dua kanjeng Nabi SAW. Untuk itu maka ulama Asy'ariyah menyatakan bahwa orang tua dua kanjeng Nabi ini minan najin. Bahkan sampai asompan bersenji kasa. Coba jangan bersenji. Wa innal asy'ariyya la musbitun najatahuma wallahi min ahli imani. Sumpah. Wa innal asy'ariyya la musbitun najatahuma wallahi min ahli imani. Lihada kutiba hadzal kitab fi hadzal bab. Karena untuk mendukung bahwa abaun nabi itu selamat, semuanya ditulis kitab khusus bab nikah. Untuk mendukung sepenuhnya bahwa orang yang sepuluh Nabi SAW min ahlil jannah, insyaallah. Ahlil jannah. Wa amma tubba wa nahubahum ahlil din. Ana pang tiring ka tubba sesuai dengan syarat Tuhan. Am qaum tubba. Ben sabadana tubba fa makin kaum tubba hukma ahli din panika akatia hukum ahli agama alladzina dakhalu fihi ma lam yalhaq ahadun minhum al-islam an-nasi li kulli dinin. Dakhalu masuk alladzina tabatubba fihi dalam din ma lam yalhaq sama ta'tamu ahadus sangare minhum dari alladzina da Islam an-nasi hasi bisa nyalen meralat li kulli dinin da sabana agama intaha ma aradahul ubay. Al-maslaku tsani tini maslak se nomor 2. Annahuma saungpani ka saungkuna orang sepodo na nabi. Langsung dak kasarajuna. Annahuma pani ka saungkuna orang sepodo na kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lam yathbut anhuma syirkun. Lam yathbut kata tetap anhuma dari orang yang sepodo kanjeng Nabi syirkun panapa kesirikan. Jadi tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan yang musbat bahwa orang sebelum yang menikah tak pernah syirik. Tak ada itu. Tak pernah syirik beliau. Tidak ada penjelasan beliau berdua syirik. Tidak ada. Karena di berjanji itu, pokok berjanji? Pokok berjanji? Tak hafal. Pokok berjanji? Pokok? Sifat-sifat kala boleh sifat nakah? Boleh sifat. Ila adamin ummihi in adamin wa ila adama pada kesanang berjanji pada. Jadi tak pernah tersetting sila, tak pernah tersetting syirik, tak pernah. Itu pada. Bali karena beda orang tua doang Nabi Sallam alal hanifiyati panika atas agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah nika agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya pun kitab Khulasahul Yakin beliau ibakto nyepeh nang Gua Hira mendekati diangkat sebagai Nabi dan Rasul beliau nyepeh itu ta'abbada di dini Ibrahim. Ta'abbada beliau beribadah bersemedi kalaban agama Nabi Ibrahim. Hanifiyat Islam. Okay. Dini jaddihim. Ini kah? Dini apa Hanifiyah itu? Dini jaddihim. Agamana mbana orang sepoduana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mbana? Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama kana kata orang sebadama atas dalik atas dini jaddihim ta'ifatun. Kama kata orang kana sibada fa'ila budi kana sibada ala jaddihima panika kabarnya itu atas panika atas agamana jaddihima ta'ifatun pasti ada sekelompok dari orang Arab pada kekosongan utusan mendekati jalan Nabi utus itu mereka bersih tak syirik banyak. Nah, contohnya nggak saya ke Zaid bin Amrin kata Zaid bin Amr bahulah cek buang Zaid bin Amrin itu kau baca Umar mendaun bin Nufel wa Waraqata ibni Nufal bin Waraqah ibn Nufal Waraqah ni kah di Mekah kan Mekah wa wairihimna bin lainah Amr bin Waraqah wa hadzal maslaku tining panika maslak metode cara jalan untuk mentasheh dhahaban panika bermadhab ilaihi hadzal maslak ta'ifatun pasir segolongan minhum panika setengah dari ta'ifah al-imam Nuruddin Ar-Razi ini Imam Nuruddin Ar-Razi faqal maka Ibnu Nuruddin Ar-Razi fi kitab Asrar Tanzil ma ada barang nas dengan nas imam hudamma kila itbaqi anna azara lam yakun walad Ibrahim. Ini mufassirin banyak berpendapat bahwa Azar yang disebut dalam Quran itu bukan orang tua Ibrahim, tapi itu pamannya Amnon. Qala Azar atattakhidhu asnaman alihah. Itu tafsir mufassirin, bukan hanya satu tafsir itu. Hampir semua mufassir itu nafsirin bahwa Azar itu bukan orang sepona, tapi ammuhu. Karena biasa nang kalangan Arab, budaya Arab itu Ammon itu biasanya dibezaki ke abun. Ya. Itu secara lugat. Kira coba ke anna Azar, cakapuna Azar, nyaman orang kini kama. Lam yakun bani kata ada Azar, walid Ibrahim bani ka orang sepona Ibrahim alaihi salam. Bal kana ammahu balik pada Azar ammahu mereka macaring paman Ibrahim alaihi salam wahtajju ban apa di hujjah para ulama alaihi atas manasahu biwujuhin
kalaban banyak-banyak macam hujjah. Ai bi wujuhin min hujjah. Minha paneka sadari wujuh anna aba al-abya tining saung kuna bapak-bapak para nabi makanu paneka tada aba al-anbiya kufarun paneka kafir. Ada respon para nabi ini kafir, tidak pernah tidak ada itu. Hah? Wa yadullu alaihi bana tabwaki alaihi atas sabu makanu kufaran wujuhun karena banyak-banyak macam dari hujjah. Minha barangkali dari wujuh qaulu ta'ala tini Tuhan Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi zat yaraka siningal zat tibil Muhammad hina taqum nalikana cakatibin wa taqallubaka ban alak pada katibin fis sajidin nang orang-orang yang sujud. Artinya Allah ningal katibin ya Muhammad ban orang salik balik dak tibin tukan ningal Muhammad kaki senang nang tengah orang yang sujud telau kada jiji. Artinya apa? Kanjeng Nabi mani setoron sampai ada kanjeng Nabi ini kata lepas lebat dari punggungnya orang-orang yang sujud. Artinya apa? Artinya setelah abaul anbiya nikah kapti tak kafir. Karena apa? Bibitnya tak lebat bibit kafir. Lebat bibit orang-orang sajidin nikah. Wa taqallubaka fis sajidin. Artinya walaupun sebelum Nabi nikah 600 tahun ada utusan nikah orang seakan tu menih sampai dapat ada kanjeng Nabi nikah bibit nikah ban Allah eraksah dari kesirikan, eraksah dari kekufuran, eraksah dari kemunafikan, itu artinya. Ya. Jelas ki? Kila maknahu, kila jawaki, maknahu ini maknana qauluhu ta'ala annahu kana yantaqilu duruhu annahu panika saungkuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana panika bada yantaqilu panika kana Zaid kana nika Zaid innahu kana yantaqilu mangkanda manana yantaqilu panika ngalle nuruhu panapan lor Nabi sallam min sajidin dari orang yang sujud ke Allah ngalle ila sajidin dari yang sujud ke Allah dari bapak angka anang boleh kamu ya tak pernah nongkok bibit gila de orang yang tak pernah sujud ke Allah. Wa hadza takbir matlaban panika takbir. Takbir di sini maknanya prediksi. Fal ayatu maka sini ayat dalatun iku nutuhaki ala anna jami'a atas saungkuna sadaja para sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu panika bada Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimina panika pada muslim. Islam ini kan sejak Nabi dulu sudah muslim. Cuma ekspresinya sekarang. Tadi dulu Nabi sudah muslim mungkin tapi dulu nyebut Islam lah, Pak. Boleh sama Ibrahim. Nggih. Qul la tamulu antum muslimun kan us Ibrahim ini. Qul la tamulu antum muslimun. Terus sama. Wahina izin ban nalikana nikah. Ya. Nalikana apa? Nalikana hadat takbir. Nalikana hadat ayatun ala jami'al muslimin yajibu wajib al-qat'u panapa amastiaki. Memastikan bi anna walid Ibrahim kalaban sangkun orang sepana Ibrahim maka apa yang kata ada oleh Ibrahim min kafirin panika dari orang kafir. Inna ma dzaka ammuhu ang pas nagaja azar ammuhu panika macam Ibrahim aqsa ma fil bab anna ayyuhmala qauluhu ta'ala aqsa ma tining puncaknya barang fil bab senang bab ayyuhmala panika yartiaki qauluhu ta'ala bana pada Allah Ta'ala
wa taqallubaka fi sajdah wa taqallubis sajidin ala wajhin ukhra, atas bentuk-bentuk hujjah lain. Wa idza waradat ar-riwayatu bil kulli wala munafata bainaha wajib hamlul ayati 'alal kulli. Bentat kala datang panapa banyak-banyak riwayat bil kulli kalban setajalah wala munafata batala bertentangan bainaha antaran riwayat wajib maka wajib hamlul kulli panapa ngartiaki hamlul ayat panapa mengartikan ayat alal kulli atas setajalah wa mata sahadzalik wa bila sadzalik panapa hamlul ayat alal kulli sabata maka tetap anna walid Ibrahim panapa saungkon orang supana Ibrahim makana panikata ada walid Ibrahim min abadatil awthan. Panikata dari banyak-banyak orang yang saya nyembah patung. Abadah jemaah taksir. Abidun abidani wa abadatun. Min abadatil awthan panikata dari banyak orang yang nyembah patung. Tsumma qala fasadabu tsumma qala fasadabu. Apa sadabu? Imam Nuruddin. Tsumma qala fasadabu Nuruddin Ar-Razi wa mimma yadullu ala anna Aba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mimma banbalikan sangat dari barang se'anatu hakimah ala anna Aba Muhammadin atas angkona banyak-banyak orang sepona Nabi sallallahu alaihi wasallam maka numane kata ada Aba musyrikin mereka bermusyrik qauluhu ini lahun Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa lahun Nabi? Walam azal unqalu min ashabit tahirin ila arhamit tahirat. Itu beliau mentahqiq dalam kitab bersih disebutkan itu. Walam azal unqalu banta buambu kaula unqalu mabni maf'ul. Unqalu panika yalle kaula dari berukuk ke orang-orang yang suci ila arhamit tahirat dan rahim-rahim orang bini suci. Suci artian minas syiriki wal kufri. Wa qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Seungguhnya orang musyrik najis. Ayat bagi hanya bagi suci berarti sebelum Nabi itu tak pernah najis, tak pernah syirik itu artinya. Ketika wajib maka wajib pasti alla yakuna kau tu tak ada. Kau tu tak ada jangan turun. Ahadun siapa setong orang min ajdadihi dari banyak-banyak embana Nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikan mereka musyrik. Jangan sampai ada. Hadza kalamul Imam Nuruddin. Ini mereka kata Imam Nuruddin bi hurufihi kalaban harafa kalam Imam Nuruddin. Wadahi kabihi banyaka pedak sambian. Bihi kalam Imam Nuruddin apa senyokopen imamatan keimamannya beliau sudah tersohor jadi imam wajalalatan berkeagungannya fa innahu maka saungkul Imam Nuruddin imam ahli sunnah panika imam ahli sunnah wal jamaah fi zamanihi nang zaman Imam Nuruddin wal qaimu ban orang tegak lurus birraddi kalaban nolak ala firqin. Firq itu jama' taksir. Firqatun, firqatani, firqun ya. Jabarin lagi baca firq itu. Ala firqin atas banyak-banyak kelompok, atas banyak-banyak sekte al-mubtadi'at bid'ah. Kelompok-kelompok bid'ah. Kelompok-kelompok yang membuat bid'ah. Di waktihi nang semana Imam Nuruddin. Wannas imam wal qaim wan nasiru ban imam se abadto adukung limat habil asyairati dak mataba ulama asy'ariyah fi asrihi nang zaman Imam Nuruddin wa huwa al-alimul mab'utsu wa Imam Nuruddin panika orang alim alam mab'utsu yang dibangkitkan
yang dibangkitkan bukan yutus, sebeceke sebabangkit ala ra'sil mati sadisah atas ujung 100 ke-6. Jadi dia abad ke-6. Jadi beliau hidup di abad ke-6. Sesaman dengan Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah itu abad ke-6. Ibnu Nawawi abad ke-6, Ibnu Taimiyah ke-6, Ibnu Taimiyah abad ke-6. Tahun Matos. Liyujaddida untuk nganyaren Imanuddin lihadil ummah untuk panika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amra diniha dan urusan agamana hadhil ummah. Wa indi fi nusrati hadzal maslak ipun Imam Suyuti. Wa indi ban mongko kaulah. Wa indi ban tanikah mongko kaulah fi nusrati hadzal maslak dalam adukung panika maslak. Wa ma ban barang si amat zabda ma al Imam Fakhruddin Basyam Fakhruddin Ar-Razi umurun tining itu mubtadan. Indi khabar muqaddam umurun tining banyak-banyak perkara. Ahaduha tining salah satu umurun dalilun panangka satu dalil istambattuhu saya istimbat kau dadak dalil. Istimbat itu artinya mengeluarkan sari padinya kemudian menjadi masalah. Murakkabun itu sifat dari dalilun murakkabun. Ini kan yang Arab sinulis, yang benar yang Arab ditulis ini kah? Ahaduha dalilun murakkabun istambatuhu. Jadi orang Arab ini kan nulis ilik balik. Reng ajem semacam alai bingung. Kamu macam kitab ni, kawan kita karang reng Arab lain. Ini kan reng ajem saya nulis ni. Yang Nawawi saran ni. Ben macam karang sing lain. Kempangan nikah. Okay. Aneh kan ini balik ni. Ahaduha dalilun istambatuhu murakkabun. Namun yang bingung, pasien bingung. Jok saya nggak sampai saya nulis. Ahaduha dalilun murakkabun istambatuhu kan senikah. Jadi istilah bala itu ada takdim takhir. Istilah bala ada takdim takhir. Suatu bala ya ada pagabuli, sebenarnya boleh poka ada sini. Semacam orang maturah. Tidak mulai fikir kisahnya nyata. Mulai fikir. Istambatu semutu dalil seistimbat kala murakkabun. Siapa di dalilun gini kan? Mim mutaqaddimatain dari dua muqaddimah. Nanti nak balik muqaddimah bas balik kamu mantek ini ke bahasan. Al-ula wallahu a'lam. Ini kemarin mangken, kemarin kan resah. Cakap ni? Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin salatan taftuhu bihal qulub wa takshifu anna kullal humum wal humum wal kurub wa taghfiru bi anna kullal sayiat wal munkarat wal mukhalafat was sayiat wad dalalat wal khataya wad dhunub wa tastur bi anna masawi al uyub wa tuyassir bi anna al masyaqqati wal masyakil was su'ub bi rahmatika ya Allah ya aman yub. اللهم علمنا علما نفقه في اركان نواهيك وارزقنا فهما نعلم بك كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالصحه والعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد نبي المختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti di minggu yang akan datang di gelombang yang sama dan channel yang sama di Majelis Taklim Al Khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.